special part of me. You. I love you to John. Kita lang tas langit to. Parehas kay Junior. Isang una, sa nagaupon kami, masadya kami. Maayon na istuto. Palangga ya kami sila, amon siya palangga. Na isa man lang siya lalaki na una. Ya kami puros mga babae. Ang una kung ano dira, sa amon gina siya nagahindyok-dyok kami ng mga babae. Apil man po na siya, mula na siya maayon man sa batasan tuto. Galing kay nagbulagay naman kami ng pag-abroad niya. Wala naging nakabakasyon siya diretong una. Amo lang to, halin sa to, wala naging magkita ay. Salamat lang kay Junior, nga nagabulig sa gihapon sa amon sang una. Gapadala man na isang kwarta, kung ano dira, padalaan niya kami. Sang ulihi nga, nag-edad na siya nga, wala na sa kadumdum sa amon. Pero kami nagadumdum gihapon sa iya, sang amon pag inupdanay. Ang nakapalangga gihapon na, kung si Junior. Salamat. Thank you, Toto John, for your love and help to us. Thank you very much. Sana the Lord will make you will bring you to heaven and will meet God forevermore. Amen. Lolo, Lolo, Uncle June, Uncle June, we will be praying for you. we'll be praying for you. We love you so much po. We love you so much po. When I heard of Manong's illness, I couldn't help but reflect on the past. He played such a big role in shaping who I am today, supporting me through college and helping me establish my own home. My heart rejoices knowing he was a faithful servant of the Lord. Now that he rests with the Lord, I pray I will meet him in heaven. Thank you, Manong, for being such a wonderful brother. See you in heaven. To Tioy Junior, Tioy. Hindi ko kinmalipatan nga nagapag-irok ta Carbaw. Salamat gid sa kayo mo sa amon, sa mga inablos mo. Labi na gid sa mga gumis, no? Ang pagka-mahinaptikon mo. Ikaw isa ka maayo nga pastor, idol ta ka Joy. Sa amon nga tanan. Mamiss kagid namon ang kayo nimo kag ang ka energetic mo nga pastor, no? Tanan mo nga advice sa amon among gipamatian kag hindi namingaw gid kami si Mochoy kag sa liwat hindi ko lang gid dugayon damo nga salamat kag bisan wala ka na amon ka lang gyapon madumduman sang kayo mo gibilin sa amon. On behalf sa family ni Asher Imbong, gusto ko magpasalamat kay Lolo Jr. sa tanan natabang niya sa amon. We will never forget Lolo, and Lolo, we will see you in the resurrection morning. Tioy. Wala na. Atong gagmay pa kami. Ikaw amo kan. Hinapa mo kami sa Carabao.
Netsa. Aron wala ka na. Salamat Tiyoy. Ano mo ba? Amo lang na. Yun ang manghod ko, sobra ka maayo. Yun, salamat sa imo. Sa kwarta, sa luti. Tanan nga ginatag mo sa akong salamat sa imo ha. Kung sa akong magdialawan. Tanan gina salamatan ako sa imo. Tatabangan mo ako sa tanan ko nga mga kinanglan ng gatag. Magpalangga mo sa akong. Salamat sa imo ha. Kita kita sa langit ha. To Tiyoy Aguirre. Tiyoy, palangga agad namon Tiyoy, hindi agad namon makalimtan. You are always in our heart sa pagkamaayo mo sa amon diri sa Upper Cleanan, sa Aguirre's clan. Tiyoy, kung magbakasyon ka diri, nagabakal kita sang isa ka truck nga bugas kag iaton nga i-deliver sa mga imo nga mga kaparyentihan. Always ang imo ang ginahuna-huna, ang imo nga mga utod, imo mga hinablos, ang tanan-tanan kami diri nalipay gid ko mag-abot ka. Kay nga aman makakaon kami sang Dorian nga isa ka truck kay magbakal ka man, kay damo ka gid kwarta Tiyoy kung magbakasyon ka diri. That's why sa pagka imo nga mahinatagon the legacy nga imo ginbilin diri hindi lang sa amon sa material but of course in the church sang Upper Cleanan is the church. Ikaw gid ang una-una nga nag-repair sining amon nga church diri sa Upper Cleanan kag bilog brethren, the brother and sisters of Upper Cleanan hindi gid magkalipat sa imo Tiyoy. Kaya karon bisan wala ka na Tiyoy, you are always in our heart. Kag ang legacy nga imo ikabilin sa amon since ang Aguirre is the founder, amon lang ini Tiyoy ipabilin. Till Jesus come, we meet in heaven Tiyoy. We always love you. Hello everyone, my name is Marilyn Gomez Brackett. I am one of the nieces of Tiyoy June. I'm sure you have seen me already visiting him there in Los Angeles. And I never thought that I will be creating a video to memorialize my beloved Tiyoy. Tiyoy and I grew up in the same household. And I knew him to be a spiritual, loving, caring, and kind person. Tiyoy loves to sing, loves to whistle especially, and he has this talent that he can create a song, put lyrics in it, and I don't even know where he get it. But Tiyoy loves his family, he loves his siblings, and it's just sad that he will not be able to attend this funeral. But in behalf of my family, I would like to extend my thank you to every one of you who will be attending this funeral and memorial service, and I want to thank you for showing your love and kindness to him and to his family. We will surely miss him. I got an opportunity to talk to him like 2 or so weeks ago before I came to California, and when I arrived there, he looked at me for the last time. Tiyoy said that if he doesn't see me in Los Angeles, someday he will see me and everyone in heaven. So we hope and pray that someday we can be in heaven, so we'll meet each other again. Thank you so much, Tiyoy. Thank you to his family for all the things that you have done to him and you have done for his family. We really appreciate it.